Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette vidéo est dédiée au chapitre des oscillations forcées. Dans ce système, une excitation externe va être imposée sur les oscillations qu'on a déjà vues précédemment. يعني كاينة une excitation externe اللي هو تحريض خارجي يأثر لنا على لو سيستم تاعنا اللي راهو composé من la masse ou le ressort ou l'amortisseur. Dans notre étude, l'excitation doit être continue au cours du temps. يعني n'importe quel t عندنا une valeur تاع la force. Pour la condition deuxième, la force elle n'est pas constante. Donc ماشي ما تساويش ما تكونش constante à 0 ou ما تكونش constante différent de 0. Le système هذا il sera présenté ou l'excitation elle sera présentée comme un signal harmonique اللي نقدروا représenter en fonction cosinus ou la sinus de pulsation oméga. Si on va utiliser le formalisme de Lagrange, يعني هنا استعمال تاع le formalisme de Lagrange c'est pour obtenir les équations différentielles du mouvement. Donc يكون عندنا le coordonnées généralisé de point plus oméga 0 au carré q plus de lambda هادو اللي شفناهم précédemment نزيدو un terme اللي هو b0 اللي راح يكون en relation avec la présence تاع l'excitation externe. Toujours q de point est égal à k0 sur m0 q plus c0 à m0 q point est égal à f de t sur m0. Donc le bêta 0 est égal à f de t sur m0. Donc q de point est égal à moins k0 sur m0 q moins c0 sur m0 q point plus le f de t à la m0. وهذا هو اللي نقدروا représenter في la modélisation par bêta m اللي هي donc la valeur maximale تاع l'excitation fois le cosinus oméga اللي هي la pulsation تاع l'excitation plus un déphasage. كاينين نكتبوها بسينوس donc la différence ما بين السينوس والكوسينوس هو le déphasage. وما ننساوش toujours كاينه une relation très importante اللي هي l'amplitude en fonction des pulsations. هذه ومن بعد نشوفها اللي جات من الكور تقدروا تشوفوها مام في الكور تاع الاستاذ رحمون راهي bien détaillée. Donc نروحو في la partie de modélisation avec Simulink. في la partie هذه donc la modélisation واش نزيدو une excitation اللي حتكون بيتا m cosinus oméga de t plus le déphasage. Donc la valeur bêta m est égale à 1. La fréquence c est égale à 2. Donc la pulsation de l'excitation est égale à 2 radians sur seconde. Toujours لازم نexécuter les paramètres تاعي هذوما. Après نexécuter le modèle تاعي. ونشوف après le déplacement. كما راكم تشوفوا les oscillations تاع la réponse تاعنا راح تبدا من 3 après dans certains moments يستابيليزا les amplitudes. نروح le PPT تاعنا باش نقدروا نفهموا بيان واش هما les variations les amplitudes. Donc à partir
من 23 secondes نقدروا نستخرجوا deux régimes. اللي راهو أغوش سي لو ريجيم ترانزيتوار، اللي راهو دونك اللي عندها علاقة بال لا ريبونس homogène ولا لا سوليسيون homogène تاع لو سيستم. اللي راهو أدروات سي لو ريجيم بيرمانون اللي هو QP2T اللي هي لا سوليسيون بيرمانونت تاع لو سيستم. راكم تشوفوا بلي لا ريبونس بيرمانونت راهي كبيرة بزاف بارابور لا سوليسيون homogène ولا لو طون تاع la solution homogène, parce que à certains voilà dans une certaine période les amplitudes راح يكونوا égales à 0 وتبقى لنا غير la solution permanente في le système تاعنا. donc باش نكالكولي la pulsation تاع l'excitation نعرفوها كاع بلي هي égale à 2p fois fa. fa c'est 1 sur t. donc هنا j'ai bien spécifié بلي le t هذاك تاع la solution permanente. le tp هذاك donc est égal les degrés c'est la période هذه. donc la pulsation de l'excitation est égale à 2p sur 3,134 environ 2,00. اللي هي هذه est égale لو كان نروحو l'excitation تاعنا نشوفوها بلي تساوي لا فريكونس هذه. معناتها انه la pulsation la solution permanente est égale la pulsation de l'excitation. لو كان نروحو l'amplitude اللي نحسبوها من le graphe نلقاوها est égale à 0,46 وهي راح تكون inférieure à بيتا 1 باسكو نعاودو نوليو توجور l'excitation تاعنا هنا est égal à 1. donc نفهموا بلي l'amplitude ما راهيش تساوي l'amplitude تاع l'excitation elle t'égale pas l'amplitude تاع la solution permanente اللي عندنا. donc نسيو نفهموا le phénomène هذا. نروحو نعاودو نوليو توجور هنا l'amplitude هذه قلنا توجور راهي تساوي بيتا ام على موا اوميغا او كاري بلس اوميغا زيرو او كاري. هذا واش يعني انه l'amplitude راح تتبدل en fonction des pulsations. حنا في l'exemple la pulsation est constante donc l'amplitude تاني راح تكون عندها une valeur نروح نحوسو عليها في المطلب. نروح نديرو donc si oméga est égal à 2 l'amplitude de réponse du système donc هنا واش ندير نعوض اوميغا تاعي est égal à 2 وهذه c'est le modèle تاع A en fonction des pulsations اللي هي بيتا m squared. donc je vais exécuter la partie هذه ونشوف A لهنا est égal à 0,46,42 اللي هي هذه اللي هي لا ميم اللي كنا نحكيو عليها هنا 0,46,42. donc لقينا la valeur c'est معناتها تساوي لا فالور هذيك. ابري واش ندير هنا في الاوميغا 2 يعني جو في فاريي لي فالور من 0 حتى لو 4 بلو با 0,1 ونعاود
نخرج les amplitudes en fonction de oméga. Donc je vais exécuter la partie هذه. من بعد في لا فيغور راح نرسم la pulsation ولا l'amplitude en fonction des pulsations. Donc كيما راكم تشوفوا عند اوميغا égale à 0 عندنا لا فالور هذه هنا، ولا فالور ماكسيمال راح تكون في الاوميغا ار راح تكون قريبة ل 1.5. ابري à certain moment راح تلقاها égale à 0. donc la valeur maximale هنا راح تكون عند اوميغا ار اللي هي la pulsation de résonance. après نروح نفاريي le L, L2, L3 et L. donc نعطيهم 3 valeurs différentes اللي هما هادو سي عندنا L و L2 و L3. نexécuter à nouveau l'équation ونسي نافيشي les 3 courbes en même temps. donc هنا واش remarquer اللي le facteur d'amortissement هذا راهو très important par rapport le bleu واللي راهو en jaune راهو supérieur على اللي راهو au milieu. donc هنا نستنتج باللي les amplitudes يتبدلوا en fonction des pulsations ou même en fonction de facteur d'amortissement اللي هو لامدا. في الأخير إن شاء الله نكون وصلت المعلومة. merci beaucoup pour votre attention. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.